chenye ninaweza omba watoto ya Masisi territoire, tupendane, tupiganishe ubaguzi wa ukabila, kwani ubaguzi wa ukabila hauwezi tufikisha kukitu. Mtu mwenye nakuletea anakuambia vitu ya ubaguzi wa ukabila, ukuna mwambia mkichwa yake muko ndani shetani. Kwani mtu mwenye iko anime na Mungu, mtu mwenye Mungu iko ndani yake, hawezi abagua watu. Anaweza fundisha watu upendo. Vita hakuna kwenye zilitufikishaka, zinaturudishaka nyuma. Teritwari ya Masisi ilipataka vita sana za mingi za ubaguzi wa ukabila. Lakini zile vita za ubaguzi wa ukabila hazikutufikisha kukitu, ziliturudishaka nyuma. Ndiyo maana tulifikaka hapa. Swadiza kuko guvernema ilishindwa katengeneza na barabara. Tunaomba population mpendane. Mtu mwenye analeta ubaguzi wa ukabila mko mnamwambia iko ndani shetani. Tunasikilizana?